अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू काफ़ी दिलचस्प और मुनफरिद इस लिहाज से है कि आज हम बात करेंगे उन शायरों की, अगर ये कहूँ उन गैर मुसलमान शायरों की जिन्होंने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कलिमात जड़े हैं, बहुत खूबसूरत कलिमात कहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात फिर से प्रोफेसर नसीम रफियाबादी साहब से हो रही है, एक्चुअली जिनका पीएचडी मुस्लिम फिलोसफी में है। लेकिन मैं इनके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के ये वाइस प्रेसिडेंट भी है, ये खुद एक बहुत बड़े शायर भी है। इनका एक दीवान भी छपा है अदाए इजहार की तमन्ना के नाम से, और नात खां भी है। एक बड़ा ही मशहूर नात इनका है जो काफी लोगों ने वो नात गाया भी है कि पहली लाइन ये है, हमारे शौक व मोहब्बत की इंतहा वो जात। तो आज के प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं प्रोफेसर साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर साहब, हमारा पहला सवाल ये होगा कि आप हमें कुछ ऐसे शायरों के नाम बताइए, गैर मुसलमान शायरों के नाम बताइए जिन्होंने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी शायरी में कुछ कहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपना एक शेर सुनाऊंगा, वो इसी से मुतल्लिक है कि सना गुजार हो जिज़ात का खुदा वो ज़ात, करीना हम्दो सना का कहाँ से लाए हम, बिल्कुल। सना गुजार हो जिज़ात का खुदा वो ज़ात। अगरचे अल्लाह ताला ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ फरमा सकते हैं, जैसे गालिब ने कहा कि आ ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद, यानी गालिब सनाए खाजा यजदान गुजाशते हैं। गालिब कहते हैं कि ऐ गालिब, हमने रसूल की तारीफ और नात खानी अल्लाह के हवाले कर दी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पाक ही समझ सकते हैं कि रसूल का मर्तबा क्या है। लेकिन लोगों ने कोशिश की है अपने हिसाब से। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू हुआ, फिर आप देखिए मौलाना जामी, फिर मौलाना रूमी, अल्लामा इकबाल और कश्मीर के फाजिल कश्मीरी और बड़े बड़े शायर। उसके अलावा गैर मुस्लिम शुअरा ने भी बड़ा ज़बरदस्त नातिया कलाम लिखा है। उसमें ख़ास तौर से हिंदू शुअरा और सिख शुअरा का कलाम बड़ा मशहूर है। वैसे मैं आपको कुछ शायरों के नाम बताऊंगा। एक शायर का नाम है श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक शेर मशहूर है, मेरे सीने की धड़कन है मेरी आँखों के तारे है। वाह वाह वाह। मेरे सीने की धड़कन है मेरे आँखों के तारे है, समझ कर तुम उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे। उनको रिलीजियस लाइन पे आप डिवाइड मत कीजिए कि खाली मुसलमानों के हैं। उसके बाद वो कहते मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। वाह। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। तो ये जनाब श्री आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। उसके अलावा बहुत और हिंदू शुअरा है, उनमें एक मनोहर लाल बहार के नाम से थे वो। अच्छा, मनोहर लाल बहार जी। तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त शायरी की है। और इसी तरह से महाराजा सर कृष्ण प्रसाद शाद के नाम से एक शायर थे, शंकर लाल साकी, वेलोराम कौसरी, त्रिलोकचंद मारूम, हर गोपाल तुफ्ता, जगन्नाथ आज़ाद, लक्ष्मण नारायण, कन्वर सिंह बैदी। और इस तरह से बहुत सारे शुअरा ने कलाम लिखा है। मसलन 2 किताबें लिखी गई है, गुलिस्तान अकीदत और बोस्तान अकीदत। इस किस्म की किताबें गैर मुस्लिम लिखी है शायरी के सिलसिले में। इसी तरह से जगन्नाथ आज़ाद बड़ा मशहूर शायर रहा है। और उसके अलावा अल्लामा इकबाल का शायर, तो उसने भी बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। तो मसलन ने कहा बहर ज़बां व बहर ज़बां, यानी हर जबान में और हर जमाने में रसूल की तारीफ की गई है। सरदार पुंची गुलिस्तान अकीदत के नाम से एक किताब लिखते हैं। हिंदू की नात के नाम से चौधरी वलोराम कौसरी, जिसने 40 नातें लिखी है और बाद में वो मुसलमान बन गए। अच्छा, बाद में लेकिन जब हिंदू थे उस वक्त जो उन्होंने नातें लिखी। उसका एक मशहूर शेर देखिए आप, कुछ इश्क मोहब्बत में नहीं शर्ते मुसलमान। अच्छा, यानी मुसलमान होना ही जरूरी नहीं कि इश्क जाहिर करने के लिए या नात लिखने के लिए। हालांकि बाद में मुसलमान बन गए, जिसने आरिज किया और मदीना गए और वहाँ अपना नाम ने रखा कौसर अली कौसर। अच्छा, तो ये आप मैंने कुछ लोगों के नाम बताए। इस तरह से एक और शायर गुजरे हैं, उनका नाम है सागर त्रिपाठी। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन फरमाया है। अच्छा। और लक्ष्मण शर्मा वाहिद मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो उसने भी नाते लिखी है। तो पहले वो समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अवतार है। हिंदुओं का एक कंसेप्ट है कि खुदा नौज़ुबिल्लाह हर जमाने में अवतार बन के आता है और अधर्मा का नाश करता है। बाद में उन्होंने कहा नहीं, वो
अवतार नहीं है, लेकिन अल्लाह के मुंतखब शुदा पैगंबर रहनुमा है, पैगंबर है रहनुमा है, बिल्कुल। और लोगों के लिए हिदायत के जरा है। लोगों के लिए हिदायत के तो जरिए। उन्होंने बड़ी अच्छी नाते लिखी है। और अब देखिए फिराक गोरखपुरी का नाम आपने सुना होगा, हाँ, बड़े मशहूर उर्दू के शायर हैं। रघुनाथ सहाई गोरखपुरी, पूरी फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के बड़े लेक्चर जबरदस्त आप जानते होंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने भी बड़ी नाते लिखी है। तो उनका एक मतलब शेर में आपको सुना रहा हूँ, अनवार बेशुमार मादूद नहीं, यानी इतनी नूर की किरणें हैं उनका कोई शुमार नहीं हो सकता, अदद हम में गिन नहीं सकते। रहमत की शाहरा मसदूद नहीं, अनवार बेशुमार मादूद नहीं, रहमत की शाहरा मसदूद नहीं, मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं, महदूद नहीं। यानी मुसलमान तक की बहुत महदूद नहीं बहुत है। अच्छी बात। अच्छा, इस तरह से त्रिलोक चंद महरूम बड़े जबरदस्त शायर है। अब वो क्या लिखते हैं, मुबारक पेशवा जिसकी है शफकत दोस्त दुश्मन पर, मुबारक पेशवा जिसकी है शफकत दोस्त दुश्मन पर, मुबारक पेशरो जिसका है सीना साफ कीने से। कीने से, कीने के किसी के बारे में बुग़्ज़ बुग़्ज़ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। तो ये इस तरह से उन्होंने तारीफ किया। इसी तरह से उनका दूसरा शेर सुनिए आप, उन्हीं औसाफ की खुशबू भी अतराफ आलम में, ये दुनिया में जो भी खुशबू इस वक्त अच्छाई की है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से, की सीरत की वजह अखलाक से, और किरदार की वजह से, तालीमात की वजह से। फरमाते हैं उन्हीं औसाफ की खुशबू भी अतराफ आलम में शमी में जान फिजा लाती है मक्के और मदीने से। मक्का और मदीना से बड़ी जान फिजा हवा आ जाती है। ay ya vatakna tutuy draft मुस्तफा। पर्सनल कोशिश कर किसी काचा बतूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जैसा कि प्रोफेसर साहब आप बखूबी जानते हैं, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन जब वो नबी नहीं थे, नबूवत से पहले भी लोग जमानत देते थे कि इनका किरदार आला है, अमीन के लक़ब से उनको पहचाना जाता था। तो इस हिसाब से आप मुझे कहिए कि कौन सी चीज या पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के किस पहलू ने इनको उनके बारे में शायरी करने के लिए मजबूर किया? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब ये होता है जिनकी तारीफ की गई हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने भी तारीफ की है, फरिश्तों ने भी तारीफ की है, और लोगों ने भी तारीफ और की है। जितने पहले पैगंबर किराम आए हैं उनसे दो वादे लिए गए। एक वादा लिया अल्लाह को माबूद समझने का, अल्लाह की इबादत के लायक, का, बिल्कुल इबादत के लायक अगर कोई जात करीम है तो वो अल्लाह की जात करीम है। और दूसरी उनसे ये जो है गवाही ली गई, उनसे ये मिसाक लिया गया कि वो नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाए। बिल्कुल। तो जब शुरू से लेके आखिर तक हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सल्लम तक तमाम पैगंबरों ने गवाही दी है। तो इतनी सिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी कि उन सिफात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। वो महमूदा सिफात थी, वो खूबसूरत सिफात थी, इसलिए सब ने उनकी तारीफ की। अदल की तारीफ की गई है, उनके हुस्न की तारीफ की गई है, उनके अखलाक की तारीफ की गई है, उनके जो है गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक की तारीफ की गई है, बच्चों के साथ मोहब्बत की तारीफ की गई है, गरीबों के साथ एहसान की तारीफ की गई है। मतलब मैं आपको कुछ और शेर सुनाता हूँ। मतलब ये कौसरी साहब, ये चौधरी देवराम कौसरी, तो उनका शुक्र के शेर में आपको सुना रहा हूँ। अजीम शान है शान मोहम्मद, खुदा है मर्तबा दाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नुत्क है नुत्क इलाही, कलाम हक है फरमाने मोहम्मद। अब उसके बाद फरमाते अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर, ये हैं चार याराने मोहम्मद। देखिए किस तरह से तरतीब से उन्होंने पेश किया, एक एक चीज तारीफ की है। बताऊं कौसरी क्या शुगल अपना, बताऊं कौसरी क्या शुगल अपना, मैं हूँ हरदम सना खाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप देखिए कि इस तरह से तारीफ लोगों ने की है। अब ये खुद कहते हैं, देखिए कितनी जबरदस्त तारीफ करते हैं कौसरी साहब। है हिसान पहला तो मैं दूसरा हूँ, हिंदू होके ये बात कर रहे हैं, उसके बाद मुसलमान हो गए, कह रहे हैं है हिसान पहला तो मैं दूसरा, हसन बिन साबित, नहीं फर्क अवल वो सानी में रखा, या दूसरे में फर्क नहीं है, खुदा ने उससे सौंपी महफिल अरब की, मुझे बज़्म हिंदुस्तानी मुहैया रखा। बिल्कुल, उनको अरब के लिए, मुझे हिंदुस्तान के लिए। तो अब इसके बाद क्या लिखी कौसरी उम्र भर हमने नाते, न कुछ और गम जिंदगानी में रखा, ना कुछ और गम जिंदगानी। तो अल्लाह ने फिर उनको तौफीक दे दी और अल्लाह ने उनको मुशर्रफ इस्लाम किया। अच्छा, इस तरह से आप देखिए जो आप कह रहे थे कि क्या क्या सिफात बयान कर रहे हैं, तो मतलब ये आप देखिए उनके शायरों में सरकश पर शाद साहब क्या कह रहे हैं, बुलवाएं मुझे शाह जो सुल्तान मदीना, अच्छा, बुलवाएं मुझे शाह जो सुल्तान मदीना, जाते ही मैं हो जाऊंगा कुर्बान मदीना।
جاتے یہ ہیں مطلب اور جذباتوں کا اظہار اظہار کیسے کرتے ہیں یہ؟ ہیں قرب نبی ہی سے تو یہ عزت و اجلال، غالب ہے مدینہ تو وہ ہے جانے مدینہ. اوہ، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں ہوں شاد. اچھا، مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شاد، اس رمز سے آگاہ ہے سلطان مدینہ اس رمز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پنڈت یہ ذرا ایک دو تین چار ہاں، سنا رہا ہوں. پنڈت کیفی دتاتریہ، ان کی وفات 1955 میں ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا ہے حامی و محمود میرا شافی معاشر. اوہ، کیفی مجھے اب خوف ہے کیا روز جزا کا، ہو شوق نہ کیوں نعت رسول دوسرے کا، مضمون ہوا یہاں دل میں جو لولا کا لما کا. بالکل. وہ کہتے ہیں لما لولا کا لما خلق الافلاق. اچھا ہری چند اختر یہ بھی ایک غیر مسلم شاعر ہے. اب یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ کیوں انہوں نے تعریف کی، تو یہ بتائیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. اوہ، بہت مشہور نعت ہے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. دریا کر دیا. اچھا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اور اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. کیا بالکل. شوکت مغرور کا کس نے توڑا طلسم، شوکت مغرور کا کس نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کسر کسرا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس لیے تعریف کس کر لیے رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں؟ کہہ دیا لا تکنا تو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. ساتھ پردوں میں چھپا بیٹھا تھا جس حسن کا حسن کائنات، ساتھ پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. آشکارا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا بول بالا کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب، بہت خوب. ہم اس نشست کے اپنے آخری سوال کی اور بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے غیر مسلمان کر رہے ہیں، شاعروں کو چھوڑ کر اسکالرز بھی کر رہے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے ان کے ساتھ یہ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا جو ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوگا وہ ہوگا کہ اسکالرز نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. اور اگر انہوں نے کہا اگرچہ بعض مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن اسلام یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں لکھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم کو یہ چیزیں خالی ہسٹوریکل کیوریوسٹی کے لیے جاننی چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپس میں انٹرفیئر ڈائلاگ اگر کل ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر کیسے رہے، ان چیزوں کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے سماج میں؟ ظاہر سی بات ہے، عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے الفضل ما شہدت بھی لادا، عظمت وہ ہوتی ہے جس کا اعتاب غیر بھی کرے. آپ تو بالکل. کرتے ہی. دیکھیے جب کوئی چیز کسی میں ہوتی ہے تو ابھی تو لوگ تعریف کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ادراک جو ہے غیر مسلم نے بھی کیا ہے. کچھ ایسے نقطے انہیں بیان کیے ہیں جہاں تک مسلمان کی نظر نہیں پہنچی، اور ان نقاط کو ہم بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو اپنا معاملہ تھا اسلام کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے. لیکن غیروں نے ان چیزوں کو زیادہ نشاندہی کی، ان چیزوں کی جس کی دنیا کو ضرورت ہے، جس کی کمی ان کو محسوس ہوئی. مثلا یہ جو برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہونی چاہیے تب ہمارے مسئلے حل ہو سکتے. یا جو مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے کامیاب ترین انسان تھے. اسی طرح سے باقی جتنے ہمارے بڑے بڑے اسکالر ہیں جن کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، انہوں نے کچھ ایسے نکات کو بیان کیا ہے جہاں تک دوسروں کی نظر نہیں پہنچی، مسلمانوں کی نظر بھی نہیں پہنچی. تو اس لیے ہمارے لیے وہ بڑی اہم چیز ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو مسلمان کیوں نہیں بنے. بالکل توفیق تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں. اچھا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نق اللہ، یعنی فرمایا کہ نقل اللہ تہدی من احببت، یا رسول آپ جو ہے کسی آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے، اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ کا کیا میسج پہنچانا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچانا ایک پیغام، اللہ توفیق دیتا ہے. ورنہ جو ہے ابو طالب کتنے پیارے چچے تھے رسول اللہ. بالکل آخری بار میں رسول نے فرمایا جب ان کی وفات ہو رہی تھی ابو طالب کی، تو یا میرے چچا آپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی.
آپ صرف کلمہ پڑھو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. یا میرے کان میں ہی کان میں ہی دیجیے. کہہ دو, آہستہ ہی کہہ دو. ہم، لیکن اللہ کی توفیق جب ہوتی ہے تو ہوتی ہے, ہوتی ہے اس میں بالکل. ہم کسی پر جبر نہیں کر رہے, لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ اعتراف تو کرتے ہیں نا. صحیح بات اور ہے. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں, بدتمیزی اور کرتے ہیں. ایسی باتیں کہتے ہیں, یاوا گوئی کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ بہت غلط ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو کے جاتے ہیں, دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں. بالکل. لیکن اکثر جو انصاف پسند مورخین رہے اور اسکالرس رہے, انہوں نے یا اعتراف اگر کیا. کچھ لوگوں نے مطلب کرٹیسائز بھی کیا, ایک کریٹیکل اپروچ بھی ان کا تھا, لیکن تمیز و مطلب تعمیر کے دائرے میں رہ کر انہوں نے اگر اپنی بات علمی انداز سے بیان کی تو اس کے جوابات بھی ان کو دیے گئے ہیں. اور نہیں, اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں, نقطے ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو لیکن تھا. پازیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ پھر بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل, پازیٹو ہم نے پوائنٹس کو خود ہائی دیکھا ہے لائٹ کچھ ایسے اسکالرس کو, مثلا ٹی بی ایرونگ جو بعد میں مسلمان ہو گئے, ان کا اپروچ کیا تھا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کو رسول اللہ کی ضرورت ہے, اور مسلمان دشمنی کی وجہ سے, اسلام دشمنی کی وجہ سے دنیا کو اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے, اسے وزڈم سے جو اسلام لے کے آیا ہے. یہ ٹی بی ایرونگ صاحب کہیں. بالکل بالکل. تو میں آخر میں یہی بات کروں گا دیکھنے والوں سے کہ اگرچہ ان کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی صلاحیتوں پر کم ہی اعتماد یا اعتبار تھا, لیکن سماجی نقطہ نگاہ سے جب وہ دیکھتے تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان ہے, ان کی آج کے دور میں ضرورت ہے, ان کے بتائے ہوئے اصول ہماری ساری مشکلاتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. شکریہ.